Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to online English class with me. In this video, I'd like to share about reading comprehension tips. Based on case studies in my ESP classes, there are many students got difficulties how to understanding the reading text in English. Jadi dalam kasus umum ya, pada case di kelas itu banyak mahasiswa atau murid-murid yang mengalami kesulitan dalam memahami teks di bahasa Inggris. So I'll share about the strategies how to understand text in English without any maybe difficult activity. So it might be or it can be applied for your reading activities. So in reading comprehension, there will be 3 strategies. Jadi yang pertama ini saya akan menjelaskan bagaimana strategi untuk reading comprehension yang for reading practice ya, bukan untuk yang reading examination. Meskipun pada implementasinya, both reading practices and also reading examination itu strateginya hampir sama. Namun in reading practices, you should be familiarized or you should familiarize yourself about the tricks and also strategies that can be applied in reading examination. Jadi berangkatnya ini harus bermula pada practice di reading ya, baru bisa strategi ini bisa diterapkan ataupun sedikit diadaptasi untuk pada strategi yang lain di reading examination. Well, in reading comprehension or reading practices, the first important point that you should do is scan the text. Ya, jadi yang pertama kalau Anda membaca teks bahasa Inggris itu yang pertama-tama yang dilakukan adalah scanning the text. Scanning the text ini bagaimana? Scanning the text itu membaca cepat, membaca seperti only look up or jadi memahami, membaca yang bagian-bagian important points, misalnya dari judul, kemudian subheadings, ataupun di kalimat-kalimat awal di paragraf ya, kalimat-kalimat utama, seperti itu. Tentunya teks yang dibaca untuk latihan itu memang seharusnya should be in your English level. Jadi usahakan membacanya itu memang memilih-milih teksnya itu dipilih dengan sesuai kemampuan bahasa Inggris Anda, seperti itu. And then after you scan the text first, ketika sudah membaca cepat, itu you underline unfamiliar words. Pastinya ada kalimat-kalimat ataupun kata yang sulit ya. If you already understand easily about the text, it means your level should be higher than the text. Jadi ketika teksnya itu Anda sudah bisa memahami semua dengan mudah, itu berarti Anda membutuhkan level yang lebih tinggi. Nah, tandanya untuk level yang lebih tinggi itu bagaimana? You find unfamiliar words. Nah, so you have to practice yourself with those unfamiliar words to enrich your vocabulary. Jadi memang unfamiliar words ini justru penting karena apa? Untuk meningkatkan atau memperbanyak kosakata yang telah Anda miliki sebelumnya. And after you underline unfamiliar words, you will use W&H questions to guide you understand the text. Seperti itu. Ya, jadi menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk membantu Anda memahami the text. Lengkapnya bagaimana? So, well, when you scan the text, you are supposed to be able to get the gist of the article or story you are about to read ya. Jadi as I said before that scanning the text itu artinya memahami sekilas tentang teks tapi tidak mendalam karena membacanya memang secara cepat. Be able to quickly read the subheadings and bullet points to pick up the main ideas ya. Jadi memang hanya melingkari poin-poin yang penting meskipun you haven't known the detail yet ya. Memang garis besarnya seperti apa sih teksnya,
seperti apa sih ceritanya, yang penting-penting apa sih. Nah, itu yang namanya scanning the text. And when you underline unfamiliar words, ketika Anda tahu ada kata-kata sulit, kalimat yang tidak diketahui, you are supposed to, or you are suggested to mark or write down unfamiliar words so you can look up them in a dictionary. Jadi memang dianjurkan untuk kalau boleh dicoret-coret ya, atau you can take notes on your book, itu ditulis kalimat-kalimat ataupun kata-kata yang sulit. Kemudian you find those description or meanings in dictionary. Jadi memang kebanyakan mostly EFL learners itu menggunakan bilingual dictionary yang misalnya English Indonesia, Indonesia English, and then you try to translate atau menerjemahkan. Ya memang di awal itu nggak apa-apa untuk menerjemahkan ini di bahasa Indonesia artinya apa, ini di bahasa Inggris artinya apa, but it will not enrich or what is it, develop your understanding about the unfamiliar words or new vocabularies ya. Jadi dengan kamus yang bilingual atau kamus yang dua bahasa ini tidak akan atau akan membatasi Anda untuk memperkaya kosakata. Nah, try getting unfamiliar words to read in English dictionary instead of translating the word. Jadi memang saran saya itu untuk membaca or find out those difficult words in English dictionary. Kalau di English dictionary itu akan ada deskripsinya dan lengkap termasuk kelas kata, kemudian perubahan bentuk kata, and then maybe it will have another description based on specific context, for example. Ya, jadi mungkin akan ada banyak informasi yang diperoleh ketika Anda mencari unfamiliar words itu di English Dictionary. Memang di awal itu sulit ya. It will be difficult at the beginning, but you will have more benefits when you can or when you familiarize yourself reading English dictionary ya. Jadi memang saran saya dari English to English dictionary. Well, at the last, use W and H questions to guide you understand the text. Jadi ketika membaca itu tidak sekedar membaca, tapi gunakan kata tanya untuk menuntun Anda memahami teks. For example, ask yourself relevant questions and then keep an eye out for the answers while you are reading. Jadi biasakan untuk selalu memiliki konsep bahwa what, where, when, how itu sudah ada ketika Anda membaca. Itu namanya nanti akan build your critical reading ya. For example, what is the main character? Where does the story take place? When does the story happen? How does the plot happen? And etc. Jadi ketika Anda sudah when you use W and H questions itu otomatis Anda akan mengingat-ingat sesuai dengan kata tanya yang sudah Anda konsep pada pemikiran Anda sebelum membaca seperti itu. Okay, and one more, that the W and H question will issue when you find or when you go to the comprehension questions ya. Jadi kalau sudah membiasakan diri dengan guiding these question words, itu akan memudahkan Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan pemahaman tentang teks yang telah Anda baca. Okay, well, next is about reading tips for examination. Different from reading practices, tentunya yang examination ini membutuhkan strategi lain ya. Kalau di reading comprehension itu memang butuh proses, bacanya pelan. Mungkin kalau di awal-awal scanning dulu, circle the difficult words, find out the description in dictionary, but it will be much different when you are in the examination
konteks ya. Jadi nggak mungkin kalau waktu ujian tuh harus buka dictionary, harus pelan-pelan nggak. Karena pasti ada waktu tertentu, specific time, specific rules, and do or do not, do not, what is it, larangan-larangan ya, rulesnya ketika examination itu pasti ada. Jadi di sini ada tipsnya. For the first, you have to read the questions first. Ini yang memang pertama untuk mempersingkat waktu, menghemat waktu, memanajemen waktu itu pastinya harus baca kata tanya, pertanyaan-pertanyaannya maksud saya. Seperti itu. Baru Anda figure out what type of question it is. Jadi ketika you have already read the questions, make sure that you know well about the type of question. Apakah ini pertanyaan yang membutuhkan jawaban short answer, or multiple choice, or true false, or matching and etc. Jadi Anda itu tahu bagaimana cara menjawab pertanyaan itu. Jadi memahami pertanyaannya dulu. And then after that, circle keywords in the questions. Make sure you find kata kunci keywords in the question. Jadi kata kunci di kalimat tanyanya itu apa sih? After you know the keywords in the questions, scan the text, looking for those keywords in the text. Jadi kata kuncinya ini dipakai untuk men-scan teks yang berisikan kata kunci tersebut ya. Ketika sudah ketemu, oh ini paragraf, biasanya katakanlah paragraf 2 ini berisikan keywords pertanyaan nomor 6. Reread the question, or you mark first if you are allowed to mark or circle the words in the text, and then reread the question that you think it might be the answer, the correct answer for the questions. Jadi ketika Anda sudah menemukan keywords dari questions di dalam teks, maka dibaca, read carefully about the text, and find the appropriate answer for the questions. Okay, that's all the video about reading tips that I can give for you. Hopefully it will give much beneficial for you. Thank you for watching, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.